بارڈر منر اٹھے تو وجہ تائی اچھو کہ واجہ اکرم صاحبہ کو نا یک مردوں میں بد دعائی دیتا ہے صد مردوں تر دعا دا اگر ہمیں ڈولا صد مردوں تائی جو سی اگر ڈیپو ہم کھلا ڈیپو والا نے تیل دے وہ بارڈر پچھے جی آو اگر ڈیپو نہیں لا جی آو مردمہ نہیں لا روزگارا تو مردمہ مسورا بارڈر نہیں لا صحیح ہے یہ وجہ شرنیاں بری اشیاء شتریاں بری یہ شتریاں انشاءاللہ ترا ہچ مبا تی نسلارا تی جندارا انشاءاللہ ہچ نبی ایگا پرچی بودتگاں دل رنجی مسئلہ مسائل بگر بدارے اگر تو انچو کار شرکت کو تا ماں ہمیں امید دارا کہ ای گونڈین جو ریٹے مسئلہ ہیں کہ غریب واسطہ اس تو کا بہتری ریلیفی بھی ای انشاءاللہ ہوتی دستائیں مرچی بلائیں میٹنگ وفد کر رات کا ماں ہمیں امید کرنا کہ انشاءاللہ تعالی اسی بارہ اسی تو تی آنا ہے مسئلہ بنائیں نے کہ بھئی ماں کار پا غریباں کو تا اسی پائدہ غریباں نے بیرسی شیعہ بالکل من تیارا بلے منا نے ہمیں دکھے کہ واسر نام گرگ منی منا تارگیٹ بکا من چوک سے دیشتا چوکا قرآن بیرے دستا دیئے نہ تو چوک میں براتے ہیں سب کچھ گپے نہیں چوک منی دیوان نیتا اما کے فضل گوشی تو نہ تھوڑے حاجی نا دینے یار ہنی شما گندگاہ ہر جگہ منی ناما گرگاہ سیگار رہتے اسی بات مگا پکڑنا باقی دومی سے کہ ماں مچی دا جانا گوا ماں مردمان زیر بیا اگر مردمان تو کا ذہنی ہے غلط فہمی ہے ماں تاکہ ذہناشن غلط فہمی ہے دیر بکرام اگر معاملہ ایران تروا حال بھوی مرو وزیر اعلیٰ گران چیف سیکرٹری اگر یہ معاملہ کجا نہ کجا طریقہ ہے معاملہ ہے میں ایک انجامیہ رسینا دیا منی ارادہ ہی بیتا ہاں نہیں بچے یہ کا شبہ دشت علاقہ نہیں یہ کا تربت علاقہ نہیں مند ہم بزدگے مندہ ہم غریب مردو سخت باز ہیں ہنی مندہ برو آوتا مند بیتا تو وہ دیتا تو شما وہ دیتا یہ واجہ دیتا شپیت ہم ہودا بیتا سجی خاندان ہم ہودا نشتہ گواکا پارٹی تو آودا مند رونق بیتا ہنی مند ہرانی بن جائیں ہمیں کپ کپار بیتا کپ کپارا سو واشو تگے مارکی بیتا تیراندیس بیتا دکان جاگانا بیتا مرتی ہرانی بن جائیں چیا کہ ہمیں وجہ بارڈر نبی کو وجہ باقی اسے کہ شمع بارڈر انشاءاللہ میں کوشش کرنا پچ بھی شمع ڈیپو دا بروا ہمیں چو ڈیپو مثلا بولے دیا اب جو یا کچھ آیا تو بتایا یہ شفٹ میں بروا ہم دا سورا بارڈر اور میں آئی جی صاحبہ ہم ریکویسٹ کریں بلکہ میری آواز جنرل صاحبہ سارے بھی جنرل صاحبہ میں ریکویسٹ کریں جنرل صاحب ہوتی کرنل صاحبہ بوشی من دے کہ ہمیں چو ڈیپو والا ہے 1000 1500 200 300 3000 ایسا مہربانی بکا وہ دا سورا بارڈر اجازت دے ڈیپو پکڑ گئے تاکہ آج تیلہ بیارا آج ناصر پارٹی ہے ڈیپو والا ہے ڈیپو والا ونڈی گاڑی والا ہے سد کا درکشا سد کا مزدوری کے مزدور رسی ایسا نہیں بس روز 5-6 ہزار مردمہ روزگار رسی میں انشاءاللہ کوشش کرنا کہ وہ دا یہ چیز بے بان صاحب آؤدا تو ہمارا چوگش کنے کہ آدھستا کو حاجی ناصر ہیں اگر نہ دگے 2 سے مردمہ حاجی ناصر ہیں تو دگے ٹوٹل 10 مردمہ علاقے 10 مردمہ مطلب تیل ایران گورنمنٹ کے رازی گئے ڈارگ ایران رازی گئے ایران گورنمنٹ رازی گئے دا 12 مردمہ ہمارا سری مردمہ ایرانی گورنمنٹ وہ دا شام آتی مجھے نفت کارخانہ نفت شرکت مجھے چیز امان کر رہا ہے شام گورنمنٹ معاہدہ پر چمودہ ضرورت گئے اور باقی ونڈے گاڑی ایرانی زمباد اچھی کہتے ہیں شاہ ہمیں گوشتا کہ بھائی ماں زمبادن کر حاضر رہتے ہوں صرف پیشن زمبادن کو حاضر رہتے ہوں آپ پتا ادھر ٹینکرہ کرنا کہا رہتے ہیں ادھر ایرانی گورنمنٹ علاوہ کرنگا نہیں بگے ٹنکرہ اب مانگوا تو زمبادن آج ناصر ہم تیار ہے زمبادن ملے زمباد تو زمباد بھی بلے ایرانی گورنمنٹ جن تیار نہیں زمباد یہ لجانتے دیکھیں ہم وہ تو ریکویسٹ کی ہستے ہیں پرچی کہ آ سیڑا مثالی دا مردمہ تیل کارنا یہ سیڑا تقریباً کہتے بنائی حلقی پورے ڈسٹرک کی چھتے تو اسی مطلب باغیں جو ہوتی پتہ نو مطلب سے کہ آ دائیں مردم ایدہ تقریباً 7 مردم یا 200 مردم کچان یہ صاحب بودتے نا تو ہمیں کوشاں ماجی ناصرہ وکاں ادھا دائیں جگہ 5 مردم تیل بیاری یا کہ 60 مردم بیاری تاکہ تیل ہمیں پروسیس ہستے مخصوص 2 سے مردم دستا مبیتے بچہ وہ دا شین کے ناصر میں جو اس کو ناصرہ گوا ماں 2.5 ارب روپیہ پاکستان یہی ماں ایڈوانس ایرانہ ادھا جمع اختگاں ہمارے چی کال ڈپازٹ تو چی ہوتا تو بینک ہے کال ڈپازٹ بینک ہے ادھا ایرانی گورنمنٹ زیرہ ایڈوانس لوٹی ماں ایڈوانس جمع اختگاں باقی مردمہ زار نہیں کہ ایڈوانس میں دیا ماں مردمہ زار جمع اختگاں پکر تقریباً 2.5 ارب روپیہ پاکستانی با 1000 پیسہ ملیو تو مچی چکو بھی ملیارد
हाँ एवं 1065 मिलियन में जमा होता ये मदार किचु रुपया है बात ये माँ जमा होता है बाकी मर्दमा ऐसा जागने बाकी मार है हमें वस्ते के माँ वस्ते और मारा इलाव का हमें ग्वांडी गाड़ी वाला कहाँ है मैं ग्वांडी गाड़ी तेला जीरे माए बरने बाय करने होता हमें फायदे पिछले मर्दमा हम रिसीव हो ग्वांडी गाड़ियाँ इशा हम दूमी से का हाजी नासर कुजा मर्दमा उसका यरका उसकी जामाता यरका उसकी गुआरजात का यरका उसकी ब्राजात का यरका उसकी नागुजात का यरका एदा वती मर्दम यरका मैं मर्दम कस मनी मरो कसी बरो आ बे उदा सोरा पा वती मर्दमा बुशु नुबादा उसे हमें चौक डीपू इदा हस्ते तो सज्जे डीपू उदा तेल बिदे सही सज्जे डीपू तेल बिदे और जिम्मेदार तो डीपू मालिकान का वजह मनी ज़रा जिम्मेदार तवे मना गाड़ी वाला काटे आ गाड़ी वाला 7 कदर की 65 कदर की 1000 कदर की आप जा डीपू वाला जमात वाला बजाना ये बायदे ये पोस्ट जरा कार पे करा आज नासर उदा वाजा होतीगा इदा उस मर्द में उस जिम्मेदार बता के इदा हमें हम चो डीपू असल सज्जे डीपू तेल बिदा या डीपू आ दो डीपू आ सही मालूम सरा बता मैं बता हमसे के सज्जे डीपू वाला तेल बिदा अशा बंदो आवर जगाना अच्छा माँ की बार्डर पचबू जारे भले माँ आमी बुनियादा के रेट बंदी के 20,000 अतरा से माँ दुनिया मर्दमा सोच समझ को वजह ये वो नाजायज़ जुल्म में नू तई अवर मर्ची माइश को तंगा माँ आमी समझें कि बिल्कुल आ मर्दमा के महारा इनफॉर्मेशन दाता मर्दमा इनफॉर्मेशन गलत था माँ नु इश्कोने माँ आशन दी माँ बने वो थई अच्छी के एक मोजम्मती बुता यक मुतल्लिका मर्दमे अगर बयान दाता आओ वत चेंज भी पशदिया ती वासती नामा गिरा मर्दुम पता आमी मर्दुमा अगम पुत कुत का गुश्ता के वजह आजी बरकत ये कोता बोले आजी बरकत माँ गलत पुत की आजी बरकत ये ना कोता आजी बरकत कारना माइशा अगर आज ये बरकत गलत पुत आज बरकत ये कार ना कोता ये मर्दुमान मारा तुझे नसीहत ना को मारा सोच न दा मारा ना बोल तो मारता देम न को आजी बरकत मुतल्लिका यकिया बयानी दाता आ गुड़ा गलत पेमी बुनियादा बुता आजी बरकत शुमार तुम्हें नहीं आना की वजह आजी बरकत अबर बिल्कुल सापा आ गरीब दोस्ती अबरा गरीब गोनंगो डिस्ट्रिक्ट कीचे अवाम गोनंगो मजीद इसे वास्ता माँ मजीद के अमी अबरा के तो जनगाय अगर मजीद ये और दीमा बरो मर्दों अमी चीज़ जियो जियो बिल्कुल सही है बरी जियो तो वजह तई अचुके वजह अकरम साहब को ना यक मर्दों में बद दुआ देता है 7 मर्दों तर दुआ दा 7 मर्दों तई जो सी डीपू खेलना डीपू वाला तेल दे वो बार्डर पच जियो अगर डीपू नहीं ला जियो मर्दमा नहीं ला रोजगार मर्दमा मसोरा बार्डर नहीं सही है ये वजह शर्रिया बरी इससे शत्रिया बर हाँ ये शत्रिया बार्डर मना रोटे तो वजह तई अचुके वजह अकरम साहब को ना यक मर्दों में बद दुआ देता है 7 मर्दों तर दुआ दा 7 मर्दों तई जो सी डीपू खेलना डीपू वाला तेल दे वो बार्डर पच जियो अगर डीपू नहीं ला जियो मर्दमा नहीं ला रोजगार मर्दमा मसोरा बार्डर नहीं सही है ये वजह शर्रिया बरी इससे शत्रिया बर हाँ ये शत्रिया जियो जियो माँ मिशी से लूटे अन्य बेटा माँ दा हमा वादा तो बनी है बैनर लग गया आओ मनी बैनर तो का मनी मंसूर तो का लेखता मन सोरा बार्डर कपकपाल बार्डर जियो माने जियो सही में मैं गुस्ता हो जब डिस्ट्रिक्ट मन 10 तुम डिस्ट्रिक्ट जियो और 10 हम डिस्ट्रिक्ट में गए मच्छी बांधा जियो विश्वास तारिका वजीराला कहते हैं 10 अलग डिस्ट्रिक्ट के भी मन तो अलग डिस्ट्रिक्ट के बेगा जियो जले बेगा जियो इदुए बेगा जियो और दूमी मंदे रोड में गुस्ता रोड हम कार बेगे ये मालूम का मनी दुश्मना मुखालिफीन हजम नबे के पर्ची आज वक्त कार बेगा जियो ये दौरे कार मबा जियो अन्य 10 डिस्ट्रिक्ट बिबनी बनाए पाए दे मसला में कपकपार एरिया है बाहर के बाग है कपकपार है इदाते हेडक्वार्टर भी बल्ला हेडक्वार्टर भी भलाई वजह बरी मालूम हनी बजाय मीरानी डैम बायदे इसी हेडक्वार्टर कपकपार भी जियो जल्ला हेडक्वार्टर अबू धाबी डीसी अबू धाबी नहीं दी जियो बल्ला भी नहीं दी बिल्कुल लेकिन आवदा आ बने 10 मर्दों की जिम्मेदारी है जियो आ 10 मर्दों कुजा लौटा दे कुजा भी करता है वादा सलाह भी करना भाई कुजा इलाके उते हेडक्वार्टर करा ये चीज मार ना मैं 20 साल 30 साल 40 साल मास्टर हम जाए पति पैसा बितना जियो पति पैसा डॉक्टर थे जियो एक मर्द में कोशिश चीज वास्ता आ रहेगा जियो आएगा ये चीज
صحیح 25 پیسہ نہ بیچتا 25 آندورا نہ بیچتا صحیح گوشے گا منی ہضم نہ پہ گئے جی انی ماں سورا باڑا پکتا وہ سورا باڑا ایک روڈ ہم دے گا پکا ہے جی اشارے چیز بلو ٹو سورا جی پی جی پی بنائی تھا ماں تک وہ 15 کلومیٹر جی 15 کلومیٹر بلو ٹو سورا جی وہ بلو آپ شفاط ربواب جی صبح سر ناشتہ کا 5 منٹ تک سورا پسر بے جی دور میں سورا پر شفا واپس سے صحیح گوشے اشارے چیز ہو جا روڈ کے بیچ 5 منٹ 10 منٹ سورا پسر بے جی ٹھیک ہے نا نہ چڑھائی یہ پرے نہ کوئی پرے نہ چیزیں پرے جی بھلے اسے کہ سورا پا بل نہ کارا جی اذا سیاست مکن ادا کیا سیاست مکن بلی غریب مرد روزگار کرنے دا انچو کہ صاحب تو ہمیں گلا شکویا کنا گائے یہ ہمیں بڑے خدشات ظاہر ہوئے گئے مطلب ہمیں بڑے مسئلہ و مسائل جانم زور گئے کہ مردمانی دلے تو کا یہ بڑے سوچے پیدا ہوئے گئے مطلب ابدو ہی بند کنک بو مارا انتظامیہ نے مگر لوٹائے نک بو کہ ابدو یہ اسٹیٹس ختم ہے آپ بلیک لسٹ ہیں آپ بالکل بند ہیں آئی واسطہ گپ بھی مجنے آپ اتنا کم نو مارا پتہ دیکھے یک مسیح یہ ضرورت تھا کہ میں واسطہ کہ گپ جا اور میں ڈسٹرکٹ کیچے واسطہ میں بس جگہ دیر تک پوچھیں غریب ہیں عوام واسطہ ایک روزگار یہ ضرورت ہے ظاہر ہے ادا صنعت بھی نستے ہیں ادا زراعت بھی نستے ہیں ادا ذریعہ معاش دیکھے اچھ نہیں ذریعہ معاش میں واحد بارڈر ہے تو سورا پہ گپ کے اسٹارٹ بو مطلب اسے غریب آنی کم کی دیم روشنا بو تو آئینی یک امید گونڈیں دیمات تو ہمیں چیک چیک کا مطلب سے ماں ایز اے کاروباری مردوں ہم ڈسٹرکٹ کیچے تھوکائے تھا یہ چیزیں سر مارا خاصا اعتماد نازو کہ بارڈر سورا پہ پچ ہوئے گئے چھ وڑا پچ بھی چھ طریقہ پچ بھی ماں نشت اور چیزاں آبزرو کو وکا لسٹ جاری کنک بو لسٹ ہو دا شو مطلب گیشتے ہم گورپاں اے وائس بھی اتکاں کہ او دا 26,000 ریٹ ہیں او دا یک مرد میں کرا تر تیل زورے گی ہیں پیسہ تر کیش دے گی ہیں اور ماں ہمیں سمجھے کہ یہ بارڈر نبو یہ روزگار ہم نبو نو ماں یہ چیزیں چی عوام یک رد عملیات بذات خود ماوات اور عید کے سنگتا یعنی ایچ فرد دے سرا خیر چند ہی مردماں یلا دے مطلب اسی کہ ہاں یہ چیز نوشتا کہ یعنی آجی صاحب تو ہی کارا کا نگائے اوشتا یعنی ای کے جو طریقہ کار پجیں ای یک روزگار ہی نہیں ای یعنی ہمارا روزگار ہے بند بو گئے یعنی برابر ہیں جی ہو پچ گر گئے اور ایسا بانو کہ اپن تھو بھی جانا گئے کہ اگر ادا جب تک منڈی میں بھی ادا مختلف مطلب مردوں میں بنتے ہیں ادا مطلب عام و خاصر کارخانہ کے ایکسیس میں بھی تھے گڑا ہمیں ماں سمجھیں کہ یعنی بارڈر ہی نہیں بارڈر ہمائیں کہ تو ادا روے گونڈے تکلیف ہی کاٹے تو گاڑی را دیے تو ڈرائیور ہی روتے تو پنچر والا ہی روتے ہیں آر 4 روپی 4 کلدار رسی نو معاشرہ بارڈر ہی سمجھا کاروبار ہی سمجھا تو ماں ہمیں خدشہ تھا نہیں 1000 کو تئی باز مہربانی تو ہمارا ٹائم دا تو ہمارا لوٹا ہے ہمارا عزت دا چونکہ ماں یا دو مطلب دوسرے نمائندین کو ملتے ہیں آئینی گپوں ہم ہمیشہ ماں آج صاحب دیکھے ہمارا سیاسی ویژن نہیں استے یہ کہ مردوں میں دا نشتگاں اچھی کی غریب بزکار گاڑی والا ہیں آئینی صرف اور صرف مقصد آج صاحب لاپ ہیں روزگار ہے تو اگر شانی روزگار ہے واسطہ چیچو کوشش ساری ہوتا ہے چیچو رندہ کا نگائے آئی کنیکشن اور آئی چیزیں اللہ پاک دوستاں وقت شتر گئے اندگائیں آئی فائدہ مردمانہ رسنتے ہیں ہم مردم سرپد بنتے ہیں درسیں چیز یعنی روزے آئیں طرح مطلب گندگ بنتے ہیں کہ مطلب چیچو محنت کرتا ہے بارڈر نہیں پچکھنک مزہ نہیں مزاق کی گپی نہیں گونڈیں گپی نہیں یہ بعضیں قربانیاں چی بعضیں کوششاں چی جدوجہد چی یہ چیز پاسبل بنتے ہیں وہ یہ پھش بنتے ہیں میں نمائندہ شمائی ماں اگر پریاتی کنا شمائی کرا کنا ماں اگر غصہ ہی کنا ایزا مطلب چوک پہ تو چکی میں اگر غلطی دپا بھی تھے ماں لازم کر کے ماں گوشنا گا ماں بیوسا میں 10 دیگے جاگہ نہ رسی میں شما نمائندہ علاقہ ہے الحمدللہ شما گپ دیما روتے ہیں شما گپ دیما مطلب گوشدارک بھی تھے نو ماں ہمیں سلسلہ آت کا آج صاحب ای طریقہ کار کے گوستگن تمہیں سے روچا بھی تگا ای ایچ وڑا ہمارا منظور نیا ای میں مفادہ نیا میں غریب گاڑی والا نہیں سارا ظلم ہے اور ناجائز ہیں سوپرے پچے ہر کا واو جی بالکل ٹوکن سرا مبیت مارا اطلاع ہے ٹوکن سرا ہر کسا برسی ہوں باقی جہاں تک منیں گے ماں انشاءاللہ مارا بارڈرہ واسطہ نہیں سے نہ ماں بارڈرہ پارٹی جو کہ ماں شمو واسطہ کوشش کرا ماں بارڈرہ پچ کرا بارڈرہ چباد داستہ برکن سے خدا حافظ ایسا اللہ تعالی جزا خیر بدن بارڈرہ پچ کرا کوشش کرا ماں ناصران کا پجنا ماں دوستان کا پجنا
مدرائم چاہیے چو موزامبا تو چو زا بن گنجائش ہٹان نے نا ہو جب بالکل بنے مجھے ماں ہوتی کوشش کرنا مشورہ بات رہا پچ کرائے نا ماں ناصرہ نہیں گپ جنا کو شبہ دیما ہم دا جی آؤ ناصر چس نہ کرتے ماں یہ مثلا وسرکان کے گپ جنا کو کم دو نمائندہ دیوے شبہ دیما ٹیلیفون اسپیکر دوستان دیما شو تاکہ بیس کو ماں چی وش میں دیما جی آؤ تاکہ آج چاہتی ہے شبہ دیما ظاہر بھی بالکل شریعہ ٹھیک ہے جی ریکویسٹ আসতে এই যে লেনদেন কি अच्छी के भी তোমরা সাথে পারে মেমশি के पठान मारा कोयटा वाम दिया तुम केशा ओ मर्दमे अच्छे ने वसा नहीं कि मां नु आफ्तलक मना बीबी या गोंडे में जंबाद वाले में ठोकने 50,000 लक्का का जूरी मनी के आफ्तलक नेस्ते के मबरू बनमाले उदा बंद बिकेंगे तुमन आगा बितते तुमन मारा मार्केटा के डिपू वाला है मारा तुमन भी वाम दिया ओ तो آج ہی نہ ذرا مقصد تھی زار رہے زر رہے جی آؤ تمون ابھی میں واسطہ فائدہ تے رہیں روپیہ بھی شار ٹھیک ہے نا آج یا مقصد ہمارا روچہ ریٹا ہما یا ہوتے زر جی آؤ بالکل 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 آج صاحب آوار رو ادھا تمہیں تمون جی آؤ آیا کسی گاڑی والا چھ پر تمن دے رہے تمن دے جی یا کسی گاڑی والا چھ جو روپیہ دے جاؤ ہر کیا گاڑی والا ہے سوٹ کا ہمارا بکڑن تمن ایسا بہتر ہمارا والا کہاں وارا کا گاڑی والا ہے بارے گاڑی والا ہے ڈی پی والا ہے تبا چلی گو او دنیا یا کس طرح جبران مکہ تو منا میرے زندگی میں بنا روپیہ دے او ایسا دنیا میں کہ تک کے مسئلہ حل نبی تو آجی ناصر اربگو تو تیل سپلائی مکان تک کے نانندہ او در ہمارا ریٹا فکس نہ کرنا یا معاملات حل نہ با ہمیں ریکویسٹ سر ہمیشہ کہ تو آئیے ہمیں بگو کہ تک کے جی معاملات حل نہ با تو سپلائی تیل سپلائی مکان ریٹ مناسب بھی ریٹ اگر میکنزم بھی طریقہ کار ریٹ بھی ہمارا روچر اول روچر ریٹ تھی بھی ہمارا ریٹ مطابق مردوں بچا اچھو بیکھنا کہ مردوں نقصان بھی مردوں غریب ہے مردوں گاڑی دوتگا زمبا دوتگا کستی کجا اچھا دارا پورا او ہمیں دا انہی دو ماہ سرائی نوبت کہے انہیتا بھی دو ماہ لاکھ کالدہ دو لاکھ کالدہ رستے اسے لا پہ کا چوکا پدا نندی دو ماہ نوبت کہے ابھی لاکھ کالدہ رستے اسے لا پہ ہوا ٹھیک ہے نا دو ماہ سرائی نوبت کا ہے دو ماہ سرائی 2 لاکھ کالدہ رہا وائی لا پروزگار بھی پر دو ماہ پا دے نوکتے اگر گورنمنٹ اسی میں ڈیلی کرانی ڈیلی دو شفٹے بکا تو بعد دی شفٹے رابطہ شفا دی شفٹے رابطہ جلد جلدی نوبت کا ہے ریٹ بھی قبول بھی ہمارا ریٹ آؤ دواز دینا آج ناصری بلکہ خدشات یہ بھی کہ مطلب اسے منی زار منا چون رسانا ہمیں تجویز کی تو دا ڈپو کو اچھی گیشتر بلک گی سر ڈپو کی بیوہ علاقائی مردم مطلب مندے مردمانا ڈپو ہے ناصرہ ایک اپسرہ بالکل راضی کرا شبہ ڈپوان سر بلے ڈپوان ہنچے مردم با ذمہ دار سر مردم با ڈپو ہے زیادہ نہیں ذمہ دار ہے سر آستے مندہ وقتا ڈپو پاپ بیتا مردمہ 2 کروڑ کردہ مردمہ وقتا واجہ یہ پرویز ذات ہے جی ہو نا ہنچے مردم سر ایسا وشیش طریقہ کار اچھی کے وہ دا ڈپو والا ہے با یہ سمجھو سرکار طرف پر رجسٹر والا یہ رجسٹر پہ با یہ کہ وہ دا رجسٹر بھی تا نیشے یہ گارنٹیڈ مردم با وہ دا 8 تو کا آہم یعنی مطمئنہ کہ میں زارگار نے باقی یہ ڈپو والا یعنی کجا مردمہ کجا طریقہ دینتے آج دے آج مرضی ہیں آج ذمہ دار ہمارا ڈپو والا ہے تیشار مبتدہ تیشار بیستے دکتر آئی ذمہ داری ڈپو کے روتے پر کیا آئی چوٹیر پہنچا رہتا نا اسی شازائی نا ہمیں چو بی بی کی گاڑیاں پورا کھوتا دکھا نا پہنچتا ہے نا شما یک چیزیں بنائیں نے شایستاد گاڑی یاد درم بادی چچو درم بجا سیب بجا مثال سیب بجا شایستاد گاڑی سیب درم بجا تقریباً اگر شایستاد گاڑی 1800 نا اسی توقع شو دیکھ کاری بکنے کمیٹی والا شما مثلا بلیدہ زامورانا بگرے 10 مندہ ہر یک علاقی توقع شما تقسیم کرے چیچو ڈرم اب چیچو علاقے ڈیپو چیچو پمپی یعنی میں زامورانے چیچو با توربتہ چیچو با مندہ چیچو با ہمیں چو حسابہ تاکہ دو تقسیم میں درست کس گلا مکہ منع چو ڈیپو اشیاء شازائی ما اجسا وہ اشیاء بنندے وزن ہوتا کمیٹی والا کہ بھائی مسئلہ اشیاء کہ مند تم پہ مثلا یہ 30 ڈیپو با 20 ڈیپو با 40 ڈیپو با مثلا تم پہ چچو ڈیپو با ہمیں علاقہ ڈیپو سب آبرتی دا پہ تاکہ مردمہ شاست ڈپو گیشتے مانے شایستاد گاڑی مطابق شاست ڈپو یار شاست ڈیپو تو چھو نہیں کریں شایستاد گاڑی یا ڈیپو تو 60 رام بدل تو شایستاد مثلا شایستاد گاڑی
जा गाड़ी دا نبا آج سال آجی آجی تو پیدا सात गाड़ी या डीपीओ मधे ना तो या डीपीओ ज्यादा था 2 गाड़ी भी दे 10 गाड़ी भी दे 5 भी दे مثلا वजह مثلا 600 डीपीओ 600 गाड़ी 600 डीपीओ आलिया مثلا 10 डीपीओ 7 गाड़ी बा 10 डीपीओ 7 गाड़ी बा ऐसा माँ यार रिक्वेस्ट है कराना ये डिपो है ये तरतीबा माँ बार्डर कमेटी होती तरतीबा चाह रहे हैं कुछ तरीके है कि मैं गाड़ी शर्तिर लौड़ बा कुछ तरीके आसानियाँ लौड़ बा माँ तई मशोरा चे पता यानी जीरे कि मारा इंचो डिपो लाजम है कार्य में करा जी हाँ 600 टील स्वरा नासरा था देखे 600 टील चाहते मैं ऑर्डर बिता और डिपो मान दे बिका آجی اسی حوالہ میں आ तेल येराना आई तेल आया बीबी इधर डीपी वाला दे इनको पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान मार तुम जाना बराबर है जी آجی یا گپ مجھے یہ متعلقہ پروین صاحب وہ ادھر یہ متعلقہ کیسے اولی لسٹ کی ڈی سی داتے گا پتا ماگوں ڈی سی نشتے کتا یہ روچی نا زبر تو گونت ہے نا بڑا گپ والا ڈی سی کسیں گو مانی کسی کوشش ہمیشہ اندے انتظامیہ ہے من کسیں ہمیں حکومت کی ریلیفی ٹوکنے داتا ماں اشرا کشیں ماں ایک ششدیں گاڑیاں تقسیم کیں یک ڈیپوئی 20 گاڑی لوڈ کوت بکا پرس کا وہ ادھر 20 لوڈ کو ماں کنٹانیا کائے کے سرا یا شپیا ماں 20 تو سے گاڑی لوڈ کو کائے کے سرا وہ ادھر بھی اگر 20 تا 60 کنے نا ٹھیک ہے آئی سرا پتا 7 شبہ کار کجا شو وان موتا بنندے شو پتا ما میکنو شما کمیٹی بنندے بیٹھے جا کم کرا کہ منا دے میں لستا دے ناتا کہ وجہ آنی ہماری کاری چٹل کا شد کر پتہ ایشانی کمیٹی مشورہ پتا بھی کچھ گا اب